Tinam Zakrim Somna. Ayo dalam bukan aku. Ayah. थाउजेंड हाँ वो दोबारा आया है देख लो तो कितना ऑर्डर किया था ai salvador ayo ya chang na mai ya ya kisne na ibone yano na super ma bostu ya ya petrol pump na so address na mo Tagam daw sa nokchip lang job. Yan, kisnay. Daw phải cần ulit singin. Ikan sokjok, ikan ibarta, yan. Ay tawan boxing kagen da show order kat ke masuk paha Amazon ni. Yang tripod ko order ka dengan total amount dia. Ada tas kecil tu. Kemudian dipanjat kamera invoice receipt yan dan action camera sports action camera ini specification 1080 waterproof video resolution 1920 1080 pixel 15 frame per second san mana ya digamang 1280 720 pixel 30 fps segmen super wide angle lens richa sopri niba online ode bisong richa sopsni degree ko share chem specification niba yanode 140 Tektonica sports action cam company ni bing bodong sa sports cam ne mangsa digam da oklini na package sentak pli luswa yani MRP price de 3000 almost 2999 dengan maya ko man sapa accessories rong ko yang sekarang emang tripod ko baniya cholna yan tripod ini dam chabri nyatu ni na kuliah ya mount holder Rakem tripod de ada ruah handle dong ay just kana man ya walde chua ada ko bas halon naman gin kon apli sang ruah au dak pli raka ya tripod kecilan apa packing rangko dak emang dak udah kamera kon yang sekarang apa Amazon nih acha dak udah ko khuli ni nabok yan accessories rang mount holder ya charger ko na to jokon
waterproof pian waterproof ma ko mai de ken operate ka ingin sim power button ara ba chinjok power button yang gen kon yebong ja ma chinjok power button ba chin battery kon plug kai na chok ma ini punya likha ba dong ino mai de ke rakna nang mai de ke thai nang ai okay button de ke mung power mode yan power button sports action camera quality de low power battery an chungen acha long press ka on power button on ong ba standby mode battery an dong ja chung ka tan ja yani dam na song brightness ko mat ga link ko na ha Amazon ko ini damar chat ni suku lagi mang apa namanya ini aku di skoo tikanin mama sejok jam ni jika tak kini nok tekan ngira waterproof chino ba kanam gen chino ba ko test kai ni gen jamano video tadi teknya lagi mang tripod stand video rong tharina ini tripod stand punya 3-way head built-in level kadang ketam lagi dong ketam lagi kami just kana mat naik ko dalsan emang ya sana unboxing video deh specification tak play dengan battery mebara 900 mAh kanta sanang san mat naik mo 2 inch dong micro SD not included micro SDHC wide angles lagi emang bye bye sekarang ni kon ya video ko ni na tela